Okay, ato na lang gibalik, no? So, atong ibalik, no, ang mao nga kuhan. So, ang bersikulo nga atong gigamit nini mao kining libro sa Chronicles 24, versikulo 20 hanggang sa 22, no? Sa dihang si Haring Joas ang naglingkod pa isip usa ka hari. Ang priest was stoned in the court of the Lord's house, no? Si Zacarias gibato kini siya diha gid sa sulod sa kuan. Sulod gid sa kining bali ilahang kining court of the Lord's house, no? Mura ba na siya og kapilya, chapel o sabada, no? So gisugo niya ang mga katawhan kanang sumusunod sa hari nga batuon si Zacarias. Ang patyon kani siya pinaagi og bato. So nga naman, unsa may hinungdan? The priest was Zacarias' son of Jehoiada the priest. He was stoned by order of King Joas peoples because he confronted the king and the people for forsaking the Lord's and worshiping idols. No? Kini si Jehoiada nga amahan ni Zacarias, nagtinabangay kani sila ni Haring Kuan, Joas, no? Tinabangay kani sila sa palig-on gayud sa ilahang ginasimba, sa ilang doktrina. Unya sa kalit lang nausab, no, ang hari. Ang hari gasimba naman sila og kining Diyos, no? So wala makaangay si Kuan kining Zacarias, no? Then this sumala pa sa Chronicles 24:20. Then the Spirit of God came upon Zacarias. So ang Espiritu sa Diyos niadto dito ni Zacarias, the son of Jehoiada, the priest who stood above the people and said to them, "Thus says God, why do you transgress the commandments of the Lord?" So, yun siya nga, matud pa sa Diyos, nganong naggilapas ninyo ang mando niya, mando sa Ginoo, so that you cannot prosper because you have forsaken the Lord. No? Dili mo maka-prosper tungod kay nangita mo og Ginoo. He also has forsaken you, nga ang Ginoo nangita usab kaninyo, no? So miingon si Zacarias, no? Kini si Zacarias anak ni Jehoiada nga pare. Si Jehoiada usa ka faithful priest nga nagtabang, no, sa pagdala kang Joas, Haring Joas, ngadto sa hustong dalan. Apan human mamatay si Jehoiada nga amahan ni Zacarias, na impluwensyahan kini si Haring Joas sa iyang mga leaders, no? Iyang mga leaders, o ibalik sila sa pagsimba sa mga Diyos. So mo nang gikonfronta sila ni Zacarias. So ang maayo nga spiritual influence sa usa ka tawo kinahanglan ipadayon. Bisan wala na ang atong mentor o leader, no? Namatay naman to si Jehoiada. Now si Zacarias boldly confronted sin. Yahag yung i-confront ang sala, no? So matod pa sa Chronicles 24:20, miingon si Zacarias, "Why do you transgress the commandments of the Lord?" Nganong naglapas man mo sa kining kamanduan,
sa atong Ginoo. Because you have forsaken the Lord. Tungod kay kamo nangita og kining Ginoo. So wala mahadlok si Sicaria nga sa pagsulti sa tinuod gyud, no? Tinuod gyud nga kamatuoran gyud sa Dios. Iyang gi-confront ang king, ang hari, no? Ug ang mga tao tungod sa ilang disobedience. Okay. Usahay makaingon ta ba nga ang tinuod ang kamatuoran lisod. No? Speaking the truth is difficult. Pag sulti ta sa kamatuoran lisod. Ang tinuod nga servant of God dili magpakahilom kung ang sala kinahanglan badlongon na siya. No? Kay ngano nakaingon ta nga lisod ang pagsulti sa kamatuoran? Kay sa kadaghan nila si Sicaria sa mga ginakaako sa sulti pagkonfronta sa hari. Nasayop na inyong simba. No? Kay ang tinuod nga Dios inyo man giilisan og tiaw-tiaw nga Dios, no? Sumuna nga gibadlong gid si Sicarías. So matod pa sa Ephesians 4:15, mabasa na to dito nga speaking the truth in love, kining magsulti ka sa kamatuoran nga adunay gugma, uban sa gugma. Ang pagbadlong dili dapat tungod sa hatred, kundi tinuod nga pagkasulti uban sa gugma. Okay. They rejected God and worship idols. Nag-reject nila ang Diyos ug nagsimba og kining Diyos. Chronicles 24:18 nag-ingon dito, they left the house of the Lord God of their fathers and served wooden images and idols. So, gibiyaan nila ang balay sa Ginoo nga mao ang Dios ug sa ilang amahan and served wooden o nagserbisyo sila sa kahoy nga image and idols. No? Ang tinuod nga Dios ilang giilisan og kahoy. So muna usa, no? Sa badlong ni Sicarías ni ngadto ni Haring Juan, Joas. Human mamatay si Jehoiada, gibiyaan nila ang house of the Lord. Kini kadto man gud siya mo'y mentor nila kadto si Jehoiada. Ito mentor mo sulti nila nga kani mo gini atong mo gini tinuod nga pagsimba sa espiritu ug kamatuoran, no? Apan sa dihang namatay na si Jehoiada nga amahan ni Sicarías, gibiyaan na nila ang kining balay sa Ginoo ug misimba sila sa idols, no? Idolatry. Mao kini ang dakong problema. They replace God with false gods, no? Ilahang wala ang Diyos ug gipulihan nila false god. Kanang bakak nga Ginoo kay dili man to makasulti, di man to makatindog, wa man to espiritu, kahoy man to. So usa na sa kuanan ni Sicarías ngayang gibadlong ang hari. Ang heart sa tao, no? Ang kasing sa tao dili mahimong ining bakante ngadto sa hangtod kun dili nato unahon ang Dios. Adunay lain nga butang nga mahimong atong Ginoo sama sa katong wooden god, sama sa money, kining kwarta, sa power, kining gahom, posisyon, pleasure,
and material things. Usa na sa mga makapawala sa imuhang tinuuray nga pagtuo kay matintal man ka sa mga kwarta, sa gahom gid perti kay ni, no? Nga kung sa politiko mudaog ka kaduha, katulo ka eleksyon, wala na, dili na ka gustong mubiya pa, no? Dili na ka gustong mubiya pa kay ana-ana nimo ang gahom. Okay. Si Zacarias was stoned in the court of the Lord house, no? Gibato siya. Sa Chronicles 24:21, atong mabasa dito. So they conspired against him, and at the command of the king, they stoned him with stone in the court of the house of the Lord. Dito siya gibato sa court of the house of the Lord. So, makapag-uol kayo, no? Ang mao nga mga sitwasyon kay sa court mismo sa house of the Lord, siya gipatay, pinagi og bato. Si Zacarias namatay tungod kay pitful siya sa pagproclaim sa kamatuoran sa Dios. So, usa di sa hinungdan pud adto nga ang gibadlong kay nganong giilisan nila ang Dios ug kanang tiaw-tiaw nga Dios. So sinungdan adto nga pitful siya, matinud-anon siya nga nagproklamar sa kamatuoran sa Dios, no? Dili siya namatay tungod kay kriminal siya, namatay siya tungod kay nagbarog siya sa kamatuoran sa Dios, no? Because he stood for God's truth, no? Nagbarog siya sa kamatuoran. Kay si King Joas forgot the kindness of Jehoiada, no? Yan si Haring Joas, yan ang nakalimtan no ang pagkamaayo, pagkamatarong ni Jehoiada, itong amahan ni Zacarias. Ngunang sumala pa sa Chronicles 24:22, thus Joas the king did not remember the kindness which Jehoiada his father had done to him, but killed his son. Wala na niya mahinumdumi ang kamatarong kaayo sa amahan kay nakaako pa mangid siya papatay sa iyang anak. Muna na adya usa na kakuan ka grabe nga mga panghitabo, no? Mao kini ang painful parts of Jehoiada, no? Painful parts mo sakit nga parte ba sa sa kuan sa historical kuan ni Jehoiada. Ano man kay mitabang kang Joas, mitabang siya ni Haring Joas sa iyang pagkahari, apan sa ulahi nakalimot si Joas sa kaayo nga iyang nadawat. Sama sa mga example karon nga atong nangapanghitabo karon diri sa ato ang nasod. Sa politiko na lang ta nga bahin nga mohatag og example ana, no? Nga adunay usa ka tawo nga motabang para nga mudaog, apan sa dihang midaog na niya ang imuhang natabang, ang imong kaayo ngadto niya, yahan ang malimtan, di na madumduman na. Okay. So kani nga kuan, kani nga bersikulo no nga atong gibasa sa Chronicles, usa kini siya naghatag kanato og kining lesson, no? That never forget the people God's used to help you, no? Dili nato malimtan ang mga tao sa Dios nga nagamit og nagtabang kanato kanimo, no? Dili gid angay kita malimot sa gigamit sa Ginoo. Kay kadto si Jehoiada nga mo'y mentor ni Haring Joas,
gigamit kato siya sa Ginoo sa pagtabang ni Jehoiada apan sugbo lang nga kining una-hunaon nga murag wala na siya mahinumdumi pa ni Haring Joas. Taliwala siyang pagtabang. Now si Karya final declaration. Mo gito'y final declaration ni si Karya, mo ito nga gipatay siya. Chronicle 24 verse 22, ang Diyos nagtanaw ug nagbayad niini, no? The Lord's look on it and repay. Sa iyang katapusan, wala siya mangayo og personal revenge. Iyang gisalig sa Dios ang judgment, ang pagpanimalos. No? The Lord's look on it and repay. Meaning, God sees what happens. No? Na, gitanaw sa Diyos sa unsang mga panghitabo. God knows injustice. Nasayo na ang Diyos nga injustice katong gibuhat ni Haring Joas. God will judge righteously. Ang Diyos maghukom nga matarong. So, ang ato ang reason, nindot kayo no kay number 1, we must stand for God's truth. Kining kinahanglan nga kita mobarog sa kamatuoran sa Dios. Bisan lisod, kinahanglan kita mahimong faithful about the words of God. Ikaduha, do not forget God when life becomes comfortable. No, ayaw kalimti ang Diyos sa dihang ang atong kinabuhi mahimong komportable na kita. No? Si Diyos nagsugod og maayo apan nahimulag sa Ginoo. No, si Haring Diyos apan sa dihang pagkahimulag sa Ginoo, a good beginning is not enough. No, ang sabot na to ba no nga ang sinugdanan sa pagkamatarong unta ni Haring Diyos dili pagidi ay insakto. No? A good beginning is not enough. Dili pagidi insakto ang kadtong kining iyahang pagka maayo. Mura og wala pa siya makuan sa Ginoo. Kay nadala pa man gid siya sa kining iyahang mga leaders. We must remain faithful until the end. So kinahanglan unta nga faithful ta hangtod sa katapusan. Katulo, beware of bad influence. Kanang dili ta mahimong ma-influensyahan sa mga dautan ba. Ang wrong counsel makadala sa usa ka tawo gikan sa Dios nga kining kabubuton. Gikan sa Dios nga kabubuton. From God's will. Okay. Ika-4, be not reject correction. Ayaw i-reject ang kanang mga pagbadlong. No, ayaw i-reject. Kung dili paminawa. Basin ka na ray makahatag og dako kayong kausaban sa imong ginabuhi. So, usahay ang makaribok dili ang kaaway. It can be God's warning to save us from destruction. Ang kanang mga pahimangno sa Ginoo, sa Dios. Mo kanay maka-save na to from destruction. Sa kaalautan. Sa pagkaguba sa imuhang pagkatao. Mo kana siya'y maka-save na to. Leave justice to God. Kining ang kanang pagbiya sa
kahustisya sa Dios. Kung masakitan kita tungod sa pagbarog sa kamatuoran. So muna'y mahinungdan nga makabiya ta sa kamatuoran kung masakitan na kita, no? God says, God knows and God's will judge, no? Ang Diyos nagtanaw, ang Diyos nasayod, ug ang Diyos will judge kining matarong ang iyang paghukom. Okay. Si Zacarias was stoned because he faithfully confronted King Joash and the people for seeking the Lord's and worshiping idol. Nangita sila sa Ginoo, ang mga tao nangita sila sa Ginoo. Apa naunsa ba hinuon nga ang ilang nakita ang kadumang wooden image mo mailahang ginasimba Ginoo. No, so dako kayo og balido, no, ang ilahang gibuhat. Si Zacarias ipang bato tungod kay maisugon siya nga misulti sa kamatuoran sa Dios, batok sa sala ni Joash og sa katawhan ini. Ang iyang kinabuhi nagtudlo kanato nga mas importante ang faithfulness to God kaysa fear of the people, no? So atong i-compare ba? Ikumpara na to nga asa importante ang kining pagka matinud-anon ka ngadto sa Dios o sa kahadlok nimo sa katawhan sa mga tao. No, pilion na lang nato ng pagka faithful nato ngadto sa Dios. Kaya sige ni Jesus Christ nga dili ang sila nga kuan dili makapatay pasagdi ang tao nga makapatay sa imong lawas apan dili makapatay sa imong kalag. May kahadlok ang makapatay sa imong kalag. Okay. Why did Zacarias confront King Joash and the people? Ngano man nga kuan man kinahanglan man ginyang gibadlong hari, no? Ug ang iyang mga katawhan. Tungod kay nasayod siya nga sayop ang ilang gibuhat, ang ilang ginasimba sayop. What happened after they rejected God's warning? So unsa may nahitabo sa kanang human nga gi-reject nila? Misimba sila og dili na tinuod nga Dios ang ilang simba kundi tiaw-tiaw na, no? Wala na nila kahadluki ang warning sa Dios. So ikatulo, have we ever rejected correction because it was uncomfortable, no? Reject lang daita sa Ginoo kung uncomfortable ta kanang dili ta komportable sa ato ang pagpuyo, sa atong pagkinabuhi. So dili ingon ni ana, no? I-reject na to ang correction, kini ang pagbadlong. Og gi-reject pud nato ang tungod kay ang uncomfortable ta dili ta komportable sa ato ang pagpuyo ug sa ato ang kahimtang karon, no? So dapat unta nga ang correction kining pagbadlong dawaton, no? Una-una na to nga ay insakto dai siya ana ba, no? Ato ang i-analyze ug maayo. What can we learn from Zacarias? No, dako kay ato ang natun-an, no, sa kinabuhi ni Zacarias. Una, ang kanang iyang pagka maisugon, musulti o mubadlong sa kamatuoran. Usa na sa angay na to nga kining panaminan ang iyahang gihimo. No, atong panaminan kay aron sa ingon niya na
kining murag dili na ta mahadlok sa no? Dili ta mahadlok sa katawhan. Kinahanglan kining mahadlok ta sa pag-reject sa Ginoo. So matud pa, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Sa kuan sa Galatians 4:9 man ni nato makuan basa no. Nga ayaw kakapoy sa pagbuhat ug maayo, padayon ta sa pag-alagad ug pagbarog sa kamatuoran kay ang Dios dili makalimot sa atong pagkamatinud-anon. So daghan kay salamat no nga nakatapos na usab kita o kining hamubo nga mga kuan, mga lesson apan mahinungdanon kay nga masayran nato gayud kini. Kay kini dako kay ni kalabutan sa kaluwasan sa atong kalag. Maayong gabi ka natong tanan o God bless.